Hello guys, welcome to another video. So for today's video, we are discussing about indexing and slicing. So indexing accessing elements of a sequence using this bracket list. Using this list indexing operator, we have start and step. So example, we have a credit number. Uh, credit number is equal to 1234 dash 5678 dash 91012 dash 3456. Okay, so atong itry ang indexing. So print copy credit number, then using this list bracket, sa indexing mag-start tag 0 to taas na dahil 0 1 2 nana jud ta magyap sa indexing 0 kaning ang 1 is mo ning 0. So 0 1 2 3 4 apel lang indexing ay kaning dash 4 5 6 7 8. So if kwaon na to ang 1, gusto lang nato kwaon ang 1, type tag 0. So run. So nara 1 ang nigawas. So what if Clark atong kwaon ang 1 2 3 4. So natay start and end. So need na to colon kay para mabasahan nato kung asa, kung walay colon ang iya namang basahon na kay ang start ra. So butang na to colon 0 0 1 2 3 4. So sa 4 para makuha na tong 1 2 3 4. So try na to run. So 1 2 3 4. Dili na ni siya apilon ang dash kay kanira man yung kwaon mag-start na sa 0 minus 1 man. So 0 1 2 3 4 minus 1 is kanina lang ang kwaon dayon niya. So what if atong kwaon kay 5 6 7 8. So magsugod tag ihap sa 5. 0 1 2 3 4 5. So kwaon nato ng 5 6 7 8. Then and is 5 6 7 8 9. So 9. So try na to run. So 5 6 7 8 9. So what if Clark atong kwaon ng 5 to 6 kani 5 to diri na sa class. So ato nang kwaon wala tay end kay kabalo naman si Python ana nga ang last ang imong pasabot kana tanan imong kwaon. So try na to run. 5 6 7 8 dash 0 9 0 1 12 dash 3 4 5 6. So yung nana ra. So what if balihon na pud nato dirita magsugod sa 6 to 1. So nanata diri colon dirita magsugod sa if magbalik tag number sa indexing dili siya 0 magsugod kay wala may negative 0. So sugod ta sa negative 1, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, and so on. So negative 1. So try na to run. So 6543-210 ni-reverse na siya, reversing. Oh. So ni-reverse na siya. For example natay last number is equal to credit number. Yes. Then print
print class. Wait lang. Print credit number. Kaya itong kaon 3, 4, 5, 6. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15. So good. So we have here x x x x dash x x x x dash x x x x dash ano, mag-use tag f string para limpyo naman. Last number. So i-try na to run. So na, mo ni ang last gikuha. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. So I have guys, nasabtan ninyo ang indexing. So let's proceed to slicing. Ato sa nangikan. So slicing, we have here fruits. Fruits natay banana. So let's proceed to slicing. Slicing is used to pick out part of a string. So for example, natay name Clark. So nasya sa sulod sa string. So Clark. Atong kwaon ang A. A and R. So gi-slice nato siya using this gapon. Print name slice 0, 1, 2 0, 1, 2, 3, 4 4. So try na to run. See, R. So what if kaon na to ang arc? So i5 na to diri 5. Na arc. So yung nanon ra pag-slice. CLA atong kwaon. So start off sa 0. 0 to 3. Run. CLA. So I hope guys nasabtan na rin ninyo ang indexing and slicing. So see you to my next video. Bye.